मिशाल अपनी सोचों में मगन बैल्कनी में खड़ी थी। रात के गुजरे मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसके जहन में घूम रहे थे। ज़ारून की शिद्दतों का सोचकर उसके गाल शर्म के मारे दहक रहे थे। इन दोनों की शादी को एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक उन दोनों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। जब भी ज़ारून उसके नज़दीक आता तो वो पैनिक कर जाती थी। ज़ारून उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, वो इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त दे रहा था। अचानक ही मिशाल को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो पलटती, ज़ारून ने उसे अपनी बाजुओं के घेरे में लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उसके जिस्म से आती हुई मसूर कुन खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। मिशाल अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। तुम्हें सांस लेने की इजाज़त है लिटिल वाइफी, वो शरारती लहजे में बोला तो मिशाल ने बेख्तियार सांस खारिज किया। उसके इस अंदाज पर ज़ारून के लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मेरे बारे में सोचने के अलावा आज पूरा दिन क्या किया तुमने? उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला तो वो एकदम से घबरा गई। प्लीज़, उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ारून फिलहाल उसकी सुनने की पोजीशन में नहीं था। ज़ारून ने उसके लबों पर उंगली रख दी। हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो मुझे किस करने से नहीं रोक सकती हो। ये कहकर वो उसी दीवार के साथ पिन कर चुका था और अगले ही पल उसकी गर्दन को बहुत ही मोहब्बत से चूम रहा था, जबकि मिशाल उसकी कुर्बत से बेहाल हो रही थी। उसे जान अपनी टांगों से निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसके शर्म से दहकते हुए गालों को अपनी नज़र में समोते हुए उसके मजीद करीब हुआ। तुम मुझसे इतना ज़्यादा घबराती क्यों हो प्यारी लड़की? ये सुनकर मिशाल ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा और फिर पलकें झुकाते हुए बोली, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो मुझे आपसे डर लगता है। अगले ही पल ज़ारून ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँगा? अब वो बहुत मोहब्बत से उसकी कमर पर उंगलियाँ चला रहा था। कुछ ही देर के बाद उसका हाथ भटकता हुआ मिशाल के सीने पर जाके रुका और अगले ही पल वो उसके सीने की नरमी को महसूस करने लगा। मिशाल अब की बार बुरी तरह से मचल रही थी और कुछ ही देर के बाद ज़ारून को बिलाखिर उस पर तरस आया तो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए दूर जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें याद है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। इस दौरान अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें खुद से 1 सेकंड भी दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोला और अगले ही पल ज़ारून ने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो भी सुकून से आंखें मूंद गई। ज़ारून शाह एक बहुत बड़ा जागीरदार और मगरूर शख्सियत का हामिल, किसी को भी खातिर में ना लाने वाला। उसने कभी अपने वहम गुमान में भी नहीं सोचा था कि मिशाल जैसी मामूली सी लड़की से उसे मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि इसे मोहब्बत कहना गलत होगा। इसे पहली ही नज़र में मिशाल की मासूमियत और उसके हुस्न से इश्क हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी खूबसूरत चेहरे नहीं देखे थे, लेकिन मिशाल के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वो दुनिया की नज़रों में बिजनेसमैन था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अंडर कवर एजेंट भी था। 1 महीना पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के सिलसिले में कराची के सफ़ेद पोश इलाके में छुपे हुए एक मुजरिम का ताक़ुब कर रहा था। इस वक्त रोड के किनारे खड़ा मोबाइल में मसरूफ था कि अचानक ही वो पलटा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि पीछे कोई खड़ा है। मिशाल भी अपनी ही धुन में चली आ रही थी। अचानक ही उसका सर जोर से ज़ारून के सीने के साथ जाकर टकराया और आइसक्रीम उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उसे उस वक्त अपने सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे ज़मीन पर पड़ी आइसक्रीम को देखकर महसूस हुआ था। ये क्या बदतमीजी है, वो चिल्लाई। ज़ारून ने बेसाख्ता उसके चेहरे को देखा, जो सदमे से चूर मालूम हो रहा था। मेरी 100 रुपए वाली आइसक्रीम गिरा दी आपने, अभी और इसी वक्त 100 रुपए निकालें। ये सुनकर तो ज़ारून एकदम संजीदा हो गया। मेरे पास तो पैसे नहीं है और साथ में मेरी गलती भी नहीं है, कसूर तो आपका था, आपको देखकर चलना चाहिए था। इतना सुनना था कि मिशाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और लड़ने के लिए मैदान में उतर आई। ओ हेलो मिस्टर, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, आप पैसे निकाल रहे हैं या फिर मैं? वो उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए बोली। नहीं तो आप क्या? ये कहकर वो एकदम उसके नज़दीक हुआ तो मिशाल बेख्तियार पीछे की तरफ खिसके। उसे पहली बार ज़ारून को गौर से देखा था। बिलाशुबा वो बेहद दिलकश था और टर्किश हीरो मालूम हो रहा था, लेकिन इस वक्त मिशाल को शदीद सहर लग रहा था। नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी और मैं बहुत ही बुरा रोती हूँ। उसके इस मासूमाना बात पर खिलकर मुस्कुराया था। ये तो मसला हो गया, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। उसे गहरी नज़रों से घूरते हुए बोला तो मिशाल को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ओ हेलो मिस्टर, मेरे साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या याद करोगे तुम कि मैंने तुम्हें माफ़ किया? वो खुले दिल का मुजाहरा करते हुए बोली। अभी उससे बहस कर ही रही थी कि उसे अपनी कज़न की आवाज़ सुनाई दी। कोमल उसके सर पे खड़ी थी। ये कौन? कोमल ने एक दिलचस्प नज़र ज़ारून पर रखते हुए मिशाल से सवाल किया तो वो बुरी तरह से बौखला गई।
इससे पहले कि वो कोई जवाब बना दे, ज़ारून उसके साथ खड़ा होते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। विशाल का चेहरा खौफ के मारे एकदम स्याह पड़ गया। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स इतनी बड़ी बात कहेगा। इधर कोमल के माथे पर लातादाद बल पड़ गया। उसने तीखी नजरों से मिशाल को घूरा। हैरत की बात है, इसने कभी मुझे बताया नहीं। खैर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर, ये कहकर कोमल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि जो कुछ भी था वो शख्स बड़ा कमाल का था और ये बात कोमल को अच्छे तरीके से रियलाइज हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ारून ने पॉकेट से हाथ निकाले बगैर ही स्पार्ट लहजे में कहा, आई एम सॉरी मोहतरमा, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। एक्सक्यूज मी, अभी मुझे ज़रूरी काम है। मिशाल अभी तक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जबान तो उसके तालू के साथ चिपक गई थी। ज़ारून हल्का सा उसके चेहरे पे झुका। उसका दिल चाह रहा था उसके लाल टमाटर जैसे गालों को चूम डाले, लेकिन मसला ये था कि अभी उसका मिशाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी और मुझे इस मुलाकात का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कोमल की मौजूदगी को अक्सर नज़रअंदाज करते वो दिलफरेब लहजे में बोलता एक पल के लिए मिशाल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया और अगले ही पल लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के फौरन बाद कोमल मिशाल की तरफ पलटी और उसका बाजू गुस्से से दबोचते हुए बोली, ये कौन था? मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ऊपर वाली चीज निकली। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली। मिशाल एक झटके से होश की दुनिया में आई और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कोमल बाजी, कसम ले लो, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इस सांड से टक्कर हुई थी और देखो, इसने मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। बड़ी मुश्किल से ताईजान ने पैसे दिए थे। ये सुनकर कोमल ने उसे इंतहाई नागवारी से घूरा। मेरे साथ ना ज्यादा ड्रामेबाजी करने की और ये मासूमियत का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं थी। मुझे साफ साफ बताओ। मिशाल ने लाख इनकार किया, लेकिन कोमल ने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि वो खुद भी उस जगह पर अपने महबूब से मिलने के लिए ही आई थी। उसने मिशाल को आइसक्रीम का लालच देकर साइड पर कर दिया था और खुद काशिफ के साथ बातें करने लगी थी। मिशाल उसका ये राज काफी अरसे से जानती थी, लेकिन उसने कभी भी कोमल को जलील करवाने की कोशिश नहीं की। एक तो उसे पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा और दूसरा वो उसकी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थी। लेकिन कोमल ने उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, कोमल ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पूछा ही किसके साथ मुंह काला कर रही है। इतना कहना था कि ताईजान जो कि बाहर बैठी रोटी बना रही थी, गुस्से से उठी और मिशाल की तरफ लपकी। कोमल की अगली बात सुने बगैर ही उन्होंने मिशाल के बालों को अपने हाथों में जकड़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। वो बेचारी इस उस्ताद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। फरीदा बेगम तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। गलती हो गई, हमसे तुझे अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। अरे हमें लगा था तेरे बाप का छोड़ा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन एक तो तेरा बाप इतना मनहूस निकला, इसका सारा का सारा पैसा उसके कर्जे चुकाने में ही निकल गया और अब तू हमारे सीनों पर बैठकर मूंग दल रही है। बता मुझे कौन था वो? उन्होंने उसे जोर से जमीन पर धक्का दिया तो उसकी पेट पर पूरी कुव्वत से लात मारी। मिशाल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। ताईजान, कसम उठाकर कहती हूँ मैं उसको नहीं जानती थी। कोमल बाजी को कोई गलत फहमी हुई है, मैं कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ताईजान ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ लगाया। खबरदार, तो जैसी लड़कियों से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, अब मुझे तेरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे आज ही बोलती हूँ तेरे ताया को कि कोई भी रिश्ता देकर उसकी शादी कर दें, क्योंकि ये तो हाथों से निकली ही जा रही है। वो उसे पीट कर अपने कमरे की तरफ पड़ गई और मिशाल का वजूद इस वक्त जख्मों से चूर था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। अल्लाह मियां, आपने क्यों मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया? पहले मेरी मामा और फिर मेरे जान से प्यारे बाबा जान। देखे ना ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। वो अपने हाथों की पुट से अपने आंसू साफ करते शिकवे शिकायत कर रही थी। उसको अपनी कमर में दर्द की शदीद टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। रात के वक्त ताईजान ने उसके सर पर एक और बम गिराया था। उन्होंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि तुम्हारा रिश्ता मैंने तुम्हारी पुप्पो के बेटे के साथ तय कर दिया है। उसके बारे में सोचकर ही मिशाल को अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था, क्योंकि वो शख्स एक बड़ा और नशई था, औरतों के चक्करों में मुलव्वस था। मिशाल को ऐसे मर्दों से शदीद नफरत थी और उसे सख्त खौफ महसूस होता था। उसने ताईजान की मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और अगले जुम्मे उसका निकाह तय हो गया। वो दिल ही दिल में ज़ारून शाह को गालियां दे रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके निकाह में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। वो छत पर कपड़े डालकर सीढ़ियां उतर रही थी कि सहन में बैठे हुए शख्स को देखकर एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि ये कोई और नहीं बल्कि ज़ारून शाह था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में ये भौचाल आया था। सोचे समझे बगैर वो उसकी तरफ बढ़ी और अगले ही पल उसने ज़ारून के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो वो बेचारा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब के ताईजान तो बुरी तरह से बौखला गई थी। क्या कर रही हो लड़की, पागल तो नहीं हो गई क्या?
اس کا بازو جکڑے ہوئے بولی تو مشال نے تیزی سے جواب دیا، تائی جان اس سے پوچھے، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میری اس سے دوستی ہے، یہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زارون کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو مشال اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگی۔ فریدہ بیگم نے کومل کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے کر گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے زارون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آخر اس لڑکی میں تمہیں کیا دکھائی دیا؟ نہ تو اس میں عقل ہے اور نہ ہی اس میں تمیز، ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی نوابوں کی طرح سے کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھو گے، پھر جب دل بھر جائے تو چھوڑ دو گے؟ یہ کہہ کر تائی جان نے عجیب سے انداز میں ہنسی تو زارون غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں آنٹی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی منہ میں آئے آپ بولیں گی۔ آپ یہ نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس وقت آپ میری ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اپنے الفاظ اور اپنی ٹون پر ذرا غور کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فریدہ بیگم کا مسکراتا ہوا چہرہ فوراً سے مرجھا گیا۔ بھائی میری بلا سے جو کرنا ہے کرو، بس ایڈوانس رقم میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرائیں تو زارون ان کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ مسلسل مشال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس کے دیدار کی طلب بڑھنے لگی تو اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر اگر ایک اور بم اس کے سر پر گرا کہ وہ یہ کہ مشال کا نکاح ہونے والا تھا، بھلا وہ یہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ شروع میں فریدہ بیگم نے جب مشال کے لیے اتنا اچھا رشتہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ وہ صرف اور صرف امیر زادے کی منظور نظر بننے جا رہی ہے۔ بھلا کہاں کوئی اس امیر زادے کے والدین اسے مشال کو اپنی بیوی بنانے کی اجازت دیں گے؟ مشال اپنے کمرے میں جلے ہوئے پیر کی بلی بنی چکر کاٹ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فریدہ بیگم داخل ہوئی۔ تائی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارے مشال بچے، کیا ہو گیا؟ مجھے تم پر یقین ہے اور میں خود پر بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر جھکایا اور آنکھوں میں بڑے بڑے جھوٹے آنسو لے آئے۔ مشال نے فوراً سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں تائی جان، آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا اور وہاب کا رشتہ ختم کر دیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو فریدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ارے وہ رشتہ تو کب کا ختم ہو گیا بیٹا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھٹیا انسان سے تمہاری شادی نہیں کروں گی، بلکہ اب تو تمہارے لیے اس سے بھی بہترین رشتہ آیا ہے۔ مجھے تو ابھی تک تمہاری قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ ان کے دل میں چھپی ہوئی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ پیسوں کی طاقت تھی جو مشال کے بدلے وہ زارون سے لے رہی تھی۔ مشال نے اب کی بار انہیں نا سمجھی سے دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ابھی یہ جو لڑکا باہر آیا ہوا تھا یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی بہت ہی امیر ہے، یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، تم تو عیش و عشرت کرو گی۔ مشال کو لگا تھا کہ ان کے کانوں نے غلط سن لیا۔ وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور مجھے اس سے شادی نہیں۔ فریدہ بیگم نے درمیان میں اس کی بات کاٹی، پاگل مت بنو، اس طرح کے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ بس اب تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، نکاح تو تمہارا ہوگا لیکن زارون شاہ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے مشال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے جانے کے بعد وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن جلد ہی تائی جان نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا۔ ادھر زارون شاہ نے اپنے بابا کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جب تک چاہے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن جب تمہارا دل بھر جائے اسے آزاد کر دینا، کیونکہ تمہاری شادی صرف اور صرف خاندانی لڑکی سے ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی، جبکہ زارون کافی دیر تک موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ اور پھر جس دن وہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ کر بیٹھی تو زارون کو لگا کہ آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہے۔ مشال تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا، لیکن گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بھی باہر چلک رہی تھی، جس سے وہ کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ زارون کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکنے ہی لگی تھی کہ زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے چہرے کے نقوش کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کو حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جبکہ مشال اس کی نظروں سے سخت خائف ہو رہی تھی، اور دوسری طرف کومل کی کہی ہوئی باتیں بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کومل نے جلن کے ہاتھوں مجبور ہو کر مشال کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اور بہت جلد وہ تمہیں استعمال کر کے طلاق دے دے گا۔ اب یہ سوچ کر مشال کی آنکھیں آنسوؤں سے دوبارہ سے بھیگ گئیں تو زارون ایک پل کے لیے حیران ہوا اور اگلے ہی پل پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ یہ آنسو کس بات کے؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا،
تو مشال کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی۔ اب کی بار زارون کی بے چینی بڑھ گئی۔ مشال، اس نے محبت سے اس کا نام پکارا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر زارون کے سینے پر ٹکایا ہوا تھا، جبکہ زارون اب بہت ہی آہستگی سے اس کے کاندھے کو تھپک رہا تھا اور مسلسل پوچھ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تبھی مشال کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کیا آپ مجھے یوز کرنے کے لیے لائے ہیں؟ اس نے اس قدر معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ زارون بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں یہ بات کسی بیوقوف نے بتائی ہے؟ یہ سن کر کومل نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو امیر بھی نہیں ہوں آپ کی طرح، نہ ہی میں خوبصورت ہوں۔ یہ سن کر زارون کی نظریں دوبارہ سے بھٹکتے اس کے ہونٹوں کے قریب موجود تل پر جا کر اٹک گئیں، جس میں زارون کی ساری جان بستی تھی۔ اگر اسے پوچھا جاتا کہ مشال کس قدر حسین ہے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ اور اب یہ تم سے کس جاہل نے کہا کہ تم حسین نہیں ہو؟ وہ خمار بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کے نزدیک ہوا تو مشال بے اختیار پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اور جہاں تک تم سے شادی کرنے کا سوال ہے، تم مجھے اچھی لگی تھی، میں نے تم سے محبت کی اور میں تم سے شادی کر لی۔ بہت ہی سمپل سی بات۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا تو مشال اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا محبت اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے؟ اس نے پھر سے معصومانہ سے انداز میں سوال پوچھا تھا۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا تب سے مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ محبت تو آسانی سے بھی ہو جاتی ہے اور پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے نزدیک ہوا۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے مشال کے ہونٹوں پر جا کر رک گئیں۔ مشال نے جب اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کل رات ہی اس کی سہیلی نے اسے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بارے میں سمجھایا تھا اور اس نے مشال کو یہ بات بھی سختی سے کلیئر کی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے مت روکنا۔ اگر ایک بار تم اس کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پوری زندگی تم عیاشی کرتی رہو گی۔ سہاگ رات میں عورت کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں اس نے مشال کو بتائی تھی، جبکہ مشال کے گال تو یہ سوچ کر ہی دہکنے لگے تھے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا کچھ ہوگا۔ ابھی بھی زارون کی نظریں اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ان سب سے پہلے کہ زارون اس کے لبوں پر جھکتا وہ دوبارہ سے بولی، آپ کی فیملی میں سے کوئی یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر زارون نے گہری سانس خارج کی۔ بہت جلد وہ لوگ آ کر تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا ہے کہ میں کسی کو دعوت ہی نہیں دے پایا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ دھوم دھام سے ولیمہ کروں گا۔ خیر ابھی بھی میرے چند دوست احباب آئے تھے، اب بس خاموش ہو جاؤ، مزید باتیں کر کے یہ خوبصورت لمحات خراب مت کرو۔ اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا تھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنا ماتھا مشال کے ماتھے کے ساتھ جوڑا تو ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ مشال بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ زارون نے مزید کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور ان کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ مشال کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی تھیں اور اس کی سسکیاں زارون کے منہ میں گھٹ رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے زارون کے کالر کو جکڑ لیا تھا اور اس کے اس انداز پر زارون دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ مشال کے وجود کو ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگ رہے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد ہے اور وہ بھی زارون کی زندگی میں آنے والی پہلی ہی عورت تھی۔ اس سے پہلے نہ تو زارون نے کسی کو موقع دیا تھا اور نہ ہی کسی نے زارون کے دل میں گھر کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو مشال اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا۔ تم شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو، یہ کہہ کر زارون نے اس کی گردن پر انگلی رکھی اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ زارون کی انگلی پھسلتے ہوئے جیسے ہی مشال کے سینے پر جا کر رکی تو مشال نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور بوکلاتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی، پلیز نہیں۔ لیکن زارون رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مشال کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کو ہلکا سا دبا کر مشال کو بیڈ کے اوپر لٹا کر خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ مشال نے اپنی گردن سائڈ پر پھیری تو زارون اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کو ایک بار پھر سے بے چین کرنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد مشال کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کی سانس بھی پھول چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زارون ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تم اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہو؟ یہ سن کر مشال نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا لی اور آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے چنا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے،
तुम्हारे पास इस रिश्ते को कबूल करने के लिए 2 महीने हैं। इस दौरान अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। वो जानता था कि मिशाल के दिमाग में कैसेट फिट हो गई है कि ज़ारून बहुत जल्द उसे छोड़ देगा, और वो यही गलत फहमी दूर करना चाहता था। जबकि उसके वॉशरूम जाने के बाद मिशाल की सांस में सांस आई। उसने सबसे पहले अपने डीप गले को पीछे की तरफ धकेला, लेकिन नाकाम हो गई। तभी उसकी नज़र शीशे में मौजूद अपने अक्स पर पड़ी। अपनी हालत देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। वो 2 महीने पहले ही पूरे 18 साल की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हद से ज़्यादा बचपना था। वो फितरतन शरारती तबीयत की मालिक थी और हद से ज़्यादा मासूम भी थी। लेकिन जब से वो अपनी ताई जान की सरपरस्ती में आई थी, ज़ारून फ्रेश होकर जब दोबारा बाहर निकला तो वो शर्ट के बगैर था। उसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त थी। मिशाल की नज़रें उसके चौड़े सीने में जाकर उलझ गईं। जल्दी से अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बेख्तियार नज़रें चुरा लीं। ज़ारून उसके इस अंदाज पर महसूस होते हुए बोला, ये तो बहुत ही गलत बात है कि तुम मुझे आंखें भरकर देख रही हो, लेकिन मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। उसने इंतहाई मायूसी भरे अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई तो मिशाल शर्म से पानी पानी हो गई। आप बहुत ही बेशरम हैं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दोबारा से गिर गई। तो अब की बार ज़ारून उसके करीब जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो मिशाल ने उसके चेहरे को देखते उसके हाथ को थाम लिया। वैसे प्यारी लड़की, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें छोड़ूंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अब तो हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इसके अलावा हम दोनों के दरमियान कोई तीसरी चीज़ नहीं आ सकती। वो एक बार फिर से उसकी पुश्त को अपनी जानिब करके उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिका चुका था। वो दोनों शीशे के सामने मौजूद थे और एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। ज़ारून ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग कर रखा था, जबकि मिशाल की नज़रें इस दौरान मुकम्मल तौर पर झुकी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो ज़ारून का सामना करने की सकत नहीं रखती। रात के वक्त ज़ारून को इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में कहीं पर जाना पड़ा। उसने मिशाल को ख़ास हिदायत कर दी, चाहे कोई भी हो दरवाज़ा मत खोलना। मिशाल ने ज़ोर शोर से हाँ में गर्दन हिलाई और सोने के लिए लेट गई। उसने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी कोठरी से निकलकर वो इतने बड़े बंगले में आ जाएगी। लेकिन क्या ये सब कुछ हमेशा के लिए था? उसने भी इख्तियार अपने आप से सवाल किया तो उसका दिल दोबारा से जख्मी हो गया। वो दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई और जख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, पहले कौन सा मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है जो अब मैं अच्छा होने की उम्मीद रखूंगी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में गुम हो गए और उसके साथ ही वो नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। अगली सुबह ज़ारून से अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया था। वो जिस चीज़ को भी देखते हैं ज़ारून उसके लिए पैक करवा देता। एक लम्हा आया जब मिशाल बुरी तरह झुंझला गई, जो चीज़ें मैंने पहननी नहीं होती आप उन्हें भी पैक करवा देते हैं। ये सुनकर ज़ारून ने उसे खफकी से देखा। जब तुम अपने मुंह से नहीं बोलोगी तो जाहिर सी बात है मुझे भी तो कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लगाना ही पड़ेगा। आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी ना मैं आपको बता दूंगी। वो उस पर हुक्म चलाते हुए बोली तो ज़ारून ने फ़ौरन से कानों को हाथ लगा दिया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ नोक झोंक कर रहे थे जब मिशाल की नज़र अंडर गारमेंट वाली शॉप पर पड़ी। उसके पीरियड्स की डेट भी करीब आ रही थी। उसे शिद्दत से ज़रूरत भी थी। ज़ारून ने जब उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रही हो, आओ अंदर चलते हैं। मैंने भी तुम्हारे लिए 2-3 किस्म की नाइटीज़ पसंद करनी है। उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ मिशाल को तंग करने का था, पर ऐसा ही हुआ। वो सख्त झुंझला गई थी। आपसे ज़्यादा बेशरम इंसान तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर बीवी के साथ रोमांस करना बेशर्मी है तो मुझे अपने बेशरम होने पर फ़ख्र है, वो भी अपने नाम का एक ही था। ये सुनकर मिशाल गुस्से से पाँव पटक रही थी और फिर मरी मरी आवाज़ में बोली, मैं कैसे लूँगी, मुझे तो अपना साइज़ भी नहीं पता। अब की बार ज़ारून को हैरत का झटका लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इससे पहले तुम पहनती नहीं थी? तो उसने अपना सर झुका लिया। मेरे लिए सारी चीज़ें कोमलबाजी लाती थी, वो जो कुछ भी देती थी मैं पहन लेती थी। वो उसकी आरसी पर बेसाख्ता सर छटक कर रह गया। तो फिर चलो आज मैं तुम्हें दिलाता हूँ। मिशाल ने फ़ौरन से उसका हाथ छोड़ा। ये चीज़ें औरतों के करने की होती हैं। ज़ारून ने उसकी छोटी सी नाक को पकड़कर दबाया। तो फिर औरतों को करने दो, तुम तो अभी एक छोटी सी बच्ची हो। उस पर चोट करते हुए बोला, आज बच्ची आपको दिखाएगी कि वो कितनी समझदार है। वो अपना हाथ छुड़वाकर शॉप के अंदर बढ़ गई और कार्ड साथ लेकर जाना भूल गई, जबकि ज़ारून भी उसके पीछे लपका और उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, अपना साइज़ तो सुनती जाओ। ज़ारून ने उसे उसका परफेक्ट साइज़ बताया था और वो यही